184वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत। दूसरा सलातीन उसका छठा बाब 24वीं आयत से लेकर 8वें बाब की 15वीं आयत तक। इसके बाद ऐसा हुआ कि बिन हदद शाह अराम अपनी सब फौज इकट्ठी करके चढ़ाया और सामरिया का मुहासरा कर लिया। और सामरिया में बड़ा काल था और वो उसे घेरे रहे, यहां तक कि गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में और कबूतर की बीट का 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। और जब शाह इस्राइल दीवार पर जा रहा था तो एक औरत ने उसकी दुहाई दी और कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, मदद कर। उसने कहा कि अगर खुदावंद ही तेरी मदद ना करे तो मैं कहां से तेरी मदद करूं, खलियान से या अंगूर के कूल्हू से। फिर बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने जवाब दिया, इस औरत ने मुझसे कहा कि अपना बेटा दे दे ताकि हम आज के दिन उसे खाएं, और मेरा बेटा जो है सो उसे हम कल खाएंगे। सो मेरे बेटे को हमने पकाया और उसे खा लिया, और दूसरे दिन मैंने उससे कहा, अपना बेटा ला ताकि हम उसे खाएं, लेकिन उसने अपना बेटा छुपा दिया है। बादशाह ने उस औरत की बातें सुनकर अपने कपड़े फाड़े। उस वक्त वो दीवार पर चला जाता था और लोगों ने देखा कि अंदरवार उसके तन पर टाट है। और उसने कहा कि अगर आज साफ्त के बेटे अलीशा का सर उसके तन पर रह जाए तो खुदा मुझसे ऐसा बल्कि इससे ज्यादा करे। लेकिन अलीशा अपने घर में बैठा रहा और बुजुर्ग लोग उसके साथ बैठे थे। और बादशाह ने अपने हजूर से एक शख्स को भेजा, पर इससे पहले कि वो कासद उसके पास आए, उसने बुजुर्गों से कहा, तुम देखते हो कि उस कातिल ज़ादा ने मेरा सर उड़ा देने को एक आदमी भेजा है। सो देखो, जब वो कासिद आए तो दरवाजा बंद कर लेना और मजबूती से दरवाजा को उसके मुकाबिल पकड़े रहना। क्या उसके पीछे पीछे उसके आका के पांव की आहट नहीं? और वो उनसे हनूज बातें कर ही रहा था कि देखो वो कासिद उसके पास आ पहुंचा। और उसने कहा कि देखो ये बला खुदावंद की तरफ से है, अब आगे मैं खुदावंद की राह क्यों तकूं? दूसरा सलातीन उसका 7वां बाब। तब अलीशा ने कहा, तुम खुदावंद की बात सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मिसकाल में 1 पैमाना मैदा और 1 ही मिसकाल में 2 पैमाने जौ बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था, मर्द खुदा को जवाब दिया, देख, अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? उसने कहा, सुन, तू इसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। और उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोढ़ी थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहां बैठे बैठे क्यों मरें? अगर हम कहें कि शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहां मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहें तो भी मरेंगे। सो आओ हम अरामी लश्कर में जाएं। अगर वो हमको जीता छोड़ें तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डालें तो हमको मरना ही तो है। बस वो शाम के वक्त उठे कि अरामियों की लश्करगाह को जाएं, और जब वो अरामियों की लश्करगाह की बाहर की हद पर पहुंचे तो देखा कि वहां कोई आदमी नहीं है, क्योंकि खुदावन ने रथों की आवाज और घोड़ों की आवाज, बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज अरामियों के लश्कर को सुनवाई। सो वो आपस में कहने लगे कि देखो, शाह इस्राइल ने तियों के बादशाहों और मिस्रियों के बादशाहों को हमारे खिलाफ उजरत पर बुलाया है ताकि वो हम पर चढ़ आए। इसलिए वो उठे और शाम को भाग निकले
اور اپنے ڈیرے اور اپنے گھوڑے اور اپنے گدھے بلکہ ساری لشکرگاہ جیسی کی تیسی چھوڑ دی اور اپنی جان لے کر بھاگے۔ چنانچہ جب یہ کوڑی لشکرگاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو ایک ڈیرے میں جا کر انہوں نے کھایا پیا اور چاندی اور سونا اور لباس وہاں سے لے جا کر چھپا دیا اور لوٹ کر آئے، اور دوسرے ڈیرے میں داخل ہو کر وہاں سے بھی لے گئے اور جا کر چھپا دیا۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم اچھا نہیں کرتے، آج کا دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں۔ اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہیں تو سزا پائیں گے۔ بس آؤ ہم جا کر بادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں۔ سو انہوں نے آ کر شہر کے دربان کو بلایا اور ان کو بتایا کہ ہم ارامیوں کی لشکرگاہ میں گئے اور دیکھو وہاں نہ آدمی ہے نہ آدمی کی آواز، صرف گھوڑے بندھے ہوئے اور گدھے بندھے ہوئے اور خیمے جوں کے توں ہیں۔ اور دربانوں نے پکار کر بادشاہ کے محل میں خبر دی۔ تب بادشاہ رات ہی کو اٹھا اور اپنے خادموں سے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں ارامیوں نے ہم سے کیا کیا ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، سو وہ میدان میں چھپنے کے لیے لشکرگاہ سے نکل گئے ہیں اور سوچا ہے کہ جب ہم شہر سے نکلیں تو ہم کو جیتا پکڑ لیں اور شہر میں داخل ہو جائیں۔ اور اس کے خادموں میں سے ایک نے جواب دیا کہ ذرا کوئی ان بچے ہوئے گھوڑوں میں سے باقی ہیں 5 گھوڑے لے، وہ تو اسرائیل کی ساری جماعت کی مانند ہیں جو باقی رہ گئی ہے، بلکہ وہ اس ساری اسرائیلی جماعت کی مانند ہیں جو فنا ہو گئی، اور ہم ان کو بھیج کر دیکھیں۔ سو انہوں نے 2 رتھ گھوڑوں سمیت لیے اور بادشاہ نے ان کو ارامیوں کے لشکر کے پیچھے بھیجا کہ جا کر دیکھیں، اور وہ ان کے پیچھے یردن تک چلے گئے، اور دیکھو سارا راستہ کپڑوں اور برتنوں سے بھرا پڑا تھا جن کو ارامیوں نے جلدی میں پھینک دیا تھا۔ سو قاصدوں نے لوٹ کر بادشاہ کو خبر دی۔ تب لوگوں نے نکل کر ارامیوں کی لشکرگاہ کو لوٹا۔ سو ایک مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو خداوند کے کلام کے مطابق بکا۔ اور بادشاہ نے اسی سردار کو جس کے ہاتھ پر تکیہ کرتا تھا پھاٹک پر مقرر کیا، اور وہ پھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا، جیسا مرد خدا نے فرمایا تھا، جس نے یہ اس وقت کہا تھا جب بادشاہ اس کے پاس آیا تھا۔ اور مرد خدا نے جیسا بادشاہ سے کہا تھا کہ کل اسی وقت کے قریب 1 مسکال میں 2 پیمانے جو اور ایک ہی مسکال میں 1 پیمانہ میدا سامریا کے پھاٹک پر ملے گا، ویسا ہی ہوا۔ اور اس سردار نے مرد خدا کو جواب دیا تھا کہ دیکھ، اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا ایسی بات ہو سکتی ہے؟ اور اس نے کہا تھا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا۔ سو اس کے ساتھ ٹھیک ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ پھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا۔ دوسرا سلاطین اس کا 8واں باب۔ اور الیشا نے اس عورت سے جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا یہ کہا تھا کہ اٹھ اور اپنے کنبہ سمیت جا اور جہاں کہیں تو رہ سکے وہاں رہ، کیونکہ خداوند نے کال کا حکم دیا ہے اور ملک میں 7 برس تک۔ تب اس عورت نے اٹھ کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق کیا اور اپنے کنبہ سمیت جا کر فلسطینیوں کے ملک میں 7 برس تک رہی۔ اور 7ویں سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ یہ عورت فلسطینیوں کے ملک سے لوٹی اور بادشاہ کے پاس اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی۔ اس وقت بادشاہ مرد خدا کے خادم جہازی سے باتیں کر رہا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا وہ سب بڑے بڑے کام جو الیشا نے کیے مجھے بتا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بادشاہ کو بتا ہی رہا تھا کہ اس نے ایک مردہ کو جلایا، تو وہی عورت جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا آ کر بادشاہ کے حضور اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی۔
तब जिहाजी बोल उठा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, यही वो औरत है और यही उसका बेटा है जिसे अलीशा ने जलाया था। तब बादशाह ने उस औरत से पूछा तो उसने उसे सब कुछ बताया। तब बादशाह ने एक ख्वाजा सराह को उसके लिए मुकर्रर कर दिया और फरमाया कि सब कुछ जो इसका था और जब से इसने इस मुल्क को छोड़ा उस वक्त से अब तक की खेत की सारी पैदावार इसको फेर दो। और अलीशा दमिश्क में आया और शाह आराम बिन हदद बीमार था और उसको खबर हुई कि वो मर्दे खुदा इधर आया है। और बादशाह ने हजाइल से कहा कि अपने हाथ में हदिया लेकर मर्दे खुदा के इस्तकबाल को जा और उसकी मार्फत खुदावंद से दरियाफ्त कर कि मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा या नहीं। बस हजाइल उससे मिलने को चला और उसने दमिश्क की हर नफीस चीज में से 40 ऊंटों पर हदिया लदवाकर अपने साथ लिया और आकर उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, तेरे बेटे बिन हदद शाह आराम ने मुझको तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा या नहीं। अलीशा ने उससे कहा, जा उससे कह तू जरूर शिफा पाएगा। तो भी खुदावंद ने मुझको ये बताया है कि वो यकीनन मर जाएगा। और वो उसकी तरफ टिकटिकी बांध कर देखता रहा यहां तक कि वो शर्मा गया। फिर मर्दे खुदा रोने लगा और हिजाइल ने कहा, मेरा मालिक रोता क्यों है? उसने जवाब दिया, इसलिए कि मैं उस बदी से जो तू बनी इस्राएल से करेगा आगाह हूं। तू उनके किलों में आग लगाएगा और उनके जवानों को तहोतेग कर देगा और उनके बच्चों को पटक पटक कर टुकड़े टुकड़े कर देगा कि हामिला औरतों को चीर डालेगा। हजाइल ने कहा, तेरे खादम की जो कुत्ते के बराबर है हकीकत ही क्या है जो वो ऐसी बड़ी बात करे? अलीशा ने जवाब दिया, खुदावंद ने मुझे बताया है कि तू आराम का बादशाह होगा। फिर वो अलीशा से रुखसत हुआ और अपने आका के पास गया। उसने पूछा, अलीशा ने तुझसे क्या कहा? उसने जवाब दिया कि उसने मुझे बताया कि तू जरूर शिफा पाएगा। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उसने बालापोश को लिया और उसे पानी में भिगोकर उसके मुंह पर तान दिया, ऐसा कि वो मर गया और हजाइल उसकी जगह सल्तनत करने लगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।